Let's go. A pipe carrying steam at 200 degrees Celsius has an internal diameter of 15 cm. The convection coefficient on the inside is 60 watts per meter squared Kelvin. The pipe wall thickness is 15 mm, and the thermal conductivity is 35 watts per meter Kelvin. The outside is exposed to a chemical at 130 degrees Celsius with a convection coefficient of 15 watts per meter squared Kelvin. Determine the overall heat transfer coefficient. Mao niya sa first half ato sa answer kay yeah. I'll answer the rest. Akong picture on afterwards. So discuss na nato. Atong T1 given kay 220 degrees Celsius. Atong T2 or T outer kay 130 degrees Celsius. Atong diameter kay inner diameter nato kay 0.15 mm ay 0.15 m. Nya atong radius ana kay 0.075 m meters. So atong H1 kay 60 watts inner, 60 watts per meter squared Kelvin. Then ang outer kay 15 watts per meter squared Kelvin. Nya atong thickness sa wall thickness nato kay 15 mm. Atong convert to meters so 0.015 meters. Yeah. Nya atong K wall kay 35 watts per meter Kelvin. So don't mind this ato sang i-asera ng first half. So mao ni atong formula gamiton. U is equals to radius. Ay no, U is equals to 1 over resistance times 2 pi R. Bali ang ko ana. Yeah. So first na naman ta tanan. So let's first get our isa-isa na itong resistance para makuha na to atong R total. So ano yung first akong gibuhat? Ang convection sa inner layer which is from gikan sa steam padung sa kuan, padung sa katong layer nga una. So 1 over H1 times 2 pi R. So kay man tang atong atong given nga 0.15 sa inner ato ra nang i-divide og 2 para makuha na tong R. Ang atong 60 gikan din sa H1 or 60 watts per meter squared Kelvin. And then ang kaning 2 pi kay formula lang na siya. So plug in the values, bawas na rin sa calcu. Boom. 0.035367778 Kelvin times meters per watt. And then ang conduction sa wall kay niagi naman siya sa kuan, mana naman dra sa kaning steam to the thingy, and then sa katong ikaduha nga kanang layer from first layer to second layer. So mao ni siya. Conduction kay gasikit man. Conduction. Ang formula na to kay ln RB over RA. So unsa man ning RB? Ang kaning RB mao ni siya, okay, sa basa ko cellphone. Mao ni siya ang radius nga dala sa kaning wall thickness. Asa to? Kani 0.15 asa to? This one, 0.15 meters. So mao ni 0.75 gikan sa kaning first nato nga radius plus 0.15, so makakuha tag 0.90. So dinha na gikan ln times 0.90 over RA. Atong una nga radius, inner radius nato, so 0.075 over 2 pi times K wall. Ang K wall nato kay 35 watts per meter Kelvin. Plug in the values, enter sa calcu. You would have the answer of 0.0008297 kilometer times meter per watt. Okay. So convection na sa katong sa tawag na chemical, chemical. So 1 over H outer times 2 pi times 0.090. Plug in value ang H outer nato kay asa to? 15 watts per meter squared Kelvin times 2 pi, plug in 0.11789262 kilometers. Ay no, my bad. Kelvin times meter per watt. So ato ra ni siyang i-add this one, and this one. We would have the R total of 0.15408947 kilometer times meter per watt. So nanatay ana nga value, then makasolve na ta sa U. U sa inner and U sa O. Kung gusto nato i-plus na it's pwede. Pero ako lang siyang gibinagsak, wala man siya specify sa problem. So here's the answer. I-plug in na akong values nga nakuha ako. Ang R na nga total kani 0.15 times 2 pi times inner radius kay tungod U inner man siya. Came up with this answer 13.774 watts per meter squared Kelvin. Tapos sa outer naman 0.90 siya. Kay kaning kuan lagi 0.75 plus 0.075 plus 0.015. So 1 plus R total, which is kaning na-solve nato, times 2 pi times 0.90. My bad. 11.477 watts per meter squared Kelvin. And for the installation, mag-add ako. Wait lang. Hello. So,
nansira na akong insulation part. So, based on inner and outer area, if the pipe wall is covered with two insulation layers, the first 3 m thickness with a thermal conductivity of 0.12 Jesus watts per meter Kelvin. Sorry sa language. And the second 4 centimeter thickness with a thermal conductivity of 0.35. Ang ipangita gyapon niya the same thing kana si tawag ato heat flow. So kuan ang process kay buhat nako ako ra gyapon kuha kon para makakuha ko sa R total nya sunod gi solver nako ani pinanginan. So so natay given nga ang first nga insulation nato kay kabag-on niya 0.03 meters tapos ang kay 0.12 watts per meter Kelvin. So mo ni akong gibot. Boom. R insulation ang murang formula ni mura siya conduction insulate ra yeah. So Ln times 120 divided by 0.90. Ang 120 nakuha na nato by 0.090 plus kaning thickness niya nga 0.03. So 112 and then 2 pi times kani 0.12 watts. So nakakam up ta og insulation nga resistance niya nga kani 0.0 wait something's wrong 0.3815520 my bad Kelvin times meter per watts. Nya solve na to ang contact resistance kay naman sa nila nakagiven man siya so if I can find it as problem let's see 6 times 10 to the negative 4 meter squared degrees Celsius per watt. So balik ko na to there para makita na to ang given. So i-plug in na natong value RC over 2 pi R2. Ang R2 na to kani gyapon so radius 2 na to 90 plus 3 0.90 0.090 plus 0.03 0.12. So 6 times 10 to the negative 4 over 2 pi times 0.120 0.12. Natay answer nga kani. Boom. 0.0007957 Kelvin times meter per watt. And then ato ang second insulation R is equals to Ln times 160 divided by 0.120. Ang 160 nakuha nato by plusing 0.4. So giplasa nato nakakuha ta 2 3 4 5 6 so 0.16. So 0.16 divided by 0.12 over 2 pi times ang kaniyang kay 0.35 makakam up ta og resistance niya sa insulation na 0.13081720 kilometer my bad Kelvin times meter per watt. Okay. So convection resistance niya sa outer layer since naada naman ig bag-o mausab tanan. So yeah, new 1 over h outer times 2 pi times ang radius niya nga kanang naada na atong kinalasan nga 0.04 so 160. Lagyan values ang h0 nato just the same thing h0 nga wait where is it 15 watts per meter squared Kelvin. So wait where is it sorry nalibat ko 0.06631460 kilometer my bad Kelvin times meter per watt. So nakuha na nato ang mga resistance bagong resistance. So ato ra na siyang i-add atong gibuhat kaning R convection inner kani plus R wall resistance sa kanang conduction wall kani plus this one and this one. We will come up with the answer na atong sum of all resistances. Total resistances na to kay 0.61567462 Kelvin times meter per watt. So plug in ra atong value. Q is equals to temperature sa change of temperature divided by our total. Natay answer nga si 1.46.1777 watts per meter. So mo na atong heat flow. Thank you for watching. Like and subscribe.